sir? Dili, diray. Ano siya? Oh. Ano, mag-tandem eh. Ayay. Ala. Makita na ito forever! Pastilan! Oh, Busier! Ano nagkapadong? Kuha na minimo? Alam, wapa rabay may kaligo ra ba? O asa mo dito magtustos ta? Bate! Uy, magtustos ko no ta, Brad! Asam to. Bisa ka to sila ya? Patugat ang sulat kay turtor ko no? Oh, kay maligo sabi, wala bakas kondisyon. Tiyag na ako. Uy, man ako patinaong da, boss? Ah, okay raman da ko na. Okay ra? Basta may lang kondisyon. Dagan ko ng pulis ay mo eh. Daga na, wala yung pag mga gan. Tours ko namin ni GD Travel and Tours. Sakay daw may tarak-tarak. Pasak ka na may tarak-tarak. Patistingon ko no may pagkana pakiton may tarong tao ka na bang palibot pa. Di kay pulos lang, kala lubi og kawayan. Oh mga gaon, di asa mo kay mag-tour sabi. Goodbye tomorrow morning. Wala po kayo agaw. Nah. Ayaw kayo. Baka JBRT na itong agaw na. Go sa gan. Go. Go sa gan. Yo yo yo. Nanataron diri sa kuan mga gaon. Temple of say pangane, temple of dia. Bahala na kasi mo kinabuhi! Dili na ko ni mo! Bahala na ka sa ibabuhi mo kinabuhi. Di na ko mabalik ni mo. Kay wa masag ka. Awa ko di ay. Tingnan So, shout out tayo sa tagihan ng GD Travel and Tours. Pero, Yes. si RR Pangal. Thank you, Marad Vlog. Ano ta sunod, boss? Tasiraw ko no, sunod niya. Torto. Ha? Aga mapunta si Sian. Dana tasiraw mga gaon. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every taste. Gonna take it. Yes, ma'am. Yes, sir. Good morning, ma'am, sir. Welcome to Sirao, ma'am. Shake tayo later, ma'am. Mango Dragon Avocado Shake po. Yes, ma'am. I will buy today. Agir ka, sir. Dili, diray. Ano siya? Oh. Ano, mag-tandem eh. Ala. Ayay ka, ayay. Ayay. Ala. Makita na ito forever! Pastilan. Medyo epit ba? Ala, maipit yung kanin do. Ipit ka do. Maipit kit do. Boss, lami ilang dik. Gami. Ano naman dire kay lami kay ilang check. Check. Omega. Lami kay mo check. Daghan kay salamat! Lami kay mo check. Vlog. Lugi, bulitin mo. Ang saging na lang. Dala niya ah! Bagay mungkin. May gadupan. Salamat, Boss RR. Basta GD Travel and Tours. Sulit. Tapi pugag mata po doon. Boss, pa ka? Ato na sa mi magturtor na pud mi. Balhin na pud mi turtor. Salamat, Boss Sir. Busog kayo ko. Busog. Buti nalipong ko sa sigig sop-sopan. Yeah. Turn me up. Yeah. Mga gaon, nanapunta diri squad, tawag gani pungko-pungko. Mga gaon, gamay ra lang yatag na sili. May ganin, natin sinul bulsa. Ba sila? Di ba na sila? Ito na ko, ano si sila? Sakyan. Yan. Kami sila. Kami sila kan? Ang hili. Manila may Cebu mga gaon. Basta mare mo Cebu. Ang ginanihan nyo dito. Pungko-pungko sa puwente. Salamat ka amigo na mga si RR sa tagiya sa GD Travel and Tours. Mura naman ang takuan na nino. GD and Travel and Tours. The Tours.
Sa berapa? Di ba na mabati ang tao na yun? Salamat kayo, GD Travels and Tours. Thank you. Brad, salamat Brad. Salamat Boss Air sa imong kaayo. Salamat sa outro. Muna na itong gwapo-gwapa nga tagiya na sa GD Travels and Tours day. Yung gatong chuy-chuy nga driver. Salamat kayo, salamat kayo. Kung gusto mo, kuhan, Travel and Tours, dara, GD Travel and Tours. Salamat, salamat, Brad. Di, bye. Bye, Brad. Salamat. Mga agaw, hilig ba ka og travel? Nya gusto nimo nga walay hassle? Diri na sa GD Travel and Tours. Na sila'y best package para ninyo. Diara daw ka gwapo. Diara package. Og naabot sila car and van transportation. Yes! Unsa pa may giwat nyo magaon? I-follow na ang ilahang Facebook page for more information. Wow! Shout out! Dati ko sa mga bata dahil si Atang si Pangkog Smadi o si Brexley. Shout out. O shout out dahil kung timisil dahil wag may kanak pagpista dahil. Sorry kayo. Shout out. Shoutout lang ko Manghod Tigbuak, Arben Cortejo Hisalta, Joel Buro, Remark Flores, ni Hammer Ong from Lamak Pinamungahan, Nestor Sino, Benjamin, og ni Ira Boyles Ardina, og ni Titing Joshua, ipaglambo ang West Philippines Sea. Og shout out kong Romel Soles, Rosales Soles, og Meros Soles, og Jason Sasaban, og shout out kong Ronald Manesan from Arocati City. Shout out. Shout out kang Alejandro Generale Jr. ug siyang misis nga si Marinor Generale ug kang Ronald Jason Hermoso Handok, kang Jared Andrade, J. Mark Flores from Cabanatuan City, Nueva Ecija, Edison Mamuntawan from Panabo City, Davao del Norte. Shout out. Shout out ko ni Joywin Rosil from Palumpon Leyte, Ruti Dubingan Joel from Sambuanga del Sur, ug kang Ana Chris Marianito, ug kang Tita El Marianito, ug kang Mario Marianito. Shout out. Shout out ni Jimmy Navarro, og ni Johnry Jimenez, og ni Ramsky Gomiling, og ni Gorios Backride from Basak Mandawi, og ni Janly Pariha, og sa Yadong Mama nga, og Cotejo family from San Remilio. Shout out. Shout out Amigo TV from James Brian Lacuban, Batang Samar at Tropang Construction Worker from Cainta, Rizal, Mary Jane Lumuntad, Mikay and Kitkit Sagittarius, G-Mark Flores from Cabanatuan City, Vidimar Channel TV from Cagayan de Oro City, Balaba and Bihag family from Cebu City, Lovely Faith Minyusa, Edelio and Telio family from Southern Leyte, Princess Riza and Iramis family from Santo Tomas, Davao del Norte, Prince Amboy Paguyod from Kalilangan, Bukidnon, o kang Erwin Arnado from Bourbon. Shout out! Sa wapang shout out dia, comment lang mo, Gotro. Wow!